الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ انتہائی عزت، تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام، ثناءخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال ایک ٹاپک، ایک بڑا ہی اہم موضوع اساں شروع کیتا ہے۔ موضوع ہے اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا آپس وچ پیار اور انہاں دی آپس وچ محبت۔ 3 جمعے اس تے بیان ہو چکے ہیں، اج حق 4 یار دے نام دا چوتھا جمعہ ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کرنی ہے کہ 5 تن دے نام دا اگلا جمعہ اس تے 5واں ہوئے۔ دلیل بیسک اور بنیادی اللہ دا قرآن ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، والذین معہ اور او خوش نصیب لوگ جڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے، انہاں دی شان اے وے اشداء علی الکفار، ایک کافراں اتے بڑے سخت نے، کافراں اتے بڑے شدید نے، سخت نے۔ جدوں آپس دی گل ہوندی ہے نا، پھر سختی نہیں، رحماء بینہم، پھر آپس کے اندر بڑے رحم دل نے اور باہم شیر و شکر نے۔ یعنی قرآن پاک نے واضح کر دیتا ہے، اور میں چوتھا جمعہ جو ہو گیا اس سے گل تے ہی زور دے رہا ہوں کہ سارا کچھ ایک سائیڈ تے رکھ کے اللہ دے قرآن دا اے جملہ دیکھو، آیت کریمہ دا اے جز دیکھو، رحماء بینہم، یہ رحم دل نے آپس وچ، یعنی کوئی نفرت نہیں ہے انہاں نو ایک دوجے نال، کوئی عداوت نہیں ہے انہاں نو ایک دوجے نال، کوئی ناراضگی نہیں ایک دوجے نال، کوئی اندر بغض، کینہ، حسد، کوئی شے نہیں، باہروں بھی صاف نے تے اندروں بھی صاف نے۔ بلکہ اس تک میں چھوٹی یہ گل عرض کرنا، صدیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق دی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف کی ہے، اس کی تعریف ہے وہ الصدیقون هم الذین زکت فطرتهم واعتدلت امزجتهم بصفت سرائرهم حتی انہم یمیزون بین الحق والباطل والخیر والشر بمجرد عروض ہی۔ فرمایا صدیق انہوں آندے نے جدا ظاہر بھی صاف ہوئے، جدا باطن بھی صاف ہوئے۔ جنہوں نہیں سمجھ آئی وہ بھی سبحان اللہ کہے۔ صدیق کون ہے؟ وہ الذین زکت فطرتہم، جڑے پاکیزہ فطرت والے نے،
جبلت، خصلت، عادت، خو، طور طریقہ، رہن سہن، تہذیب و تمدن، ہر شے اجلی ہوئے، مرصع ہوئے، مسجع ہوئے، اور جنہ دا اندروں میں تزکیہ ہوئے، باہروں میں تزکیہ ہوئے۔ زکات فطرتہم، جن کی فطرت پکیزہ ہو، واعتدلت امزجتہم، جن کا مزاج بڑا معتدل ہو، جب کافروں کی بات آئے پھر نہ ڈرے، نہ جھکے، نہ پکے، نہ زمین فروشی کرے، لیکن جب آپس کی بات آئے مزاج ایسا ہو صدیق علی سے پیار کرتا ہو، علی صدیق سے پیار کرتا ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ اونچی آواز نہ اللہ دا نام لاؤ نا۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، جب آپس کی بات آتی ہے نا، یار یار بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ریشم کی پنکھڑی کی طرح یہ نرم و نازک ہوتے ہیں آپس میں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ریشم کی پنکھڑی بھی مار دی نا کسی کو تو اچھا نہیں ہوگا، کیوں؟ یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہوگا۔ قرآن کو فرماتا ہے رحماؤ بینہم، اور اگر کافروں کی بات آئے، حق و باطل کا مارکا ہو، تو پھر بدر ہو یا حنین ہو، احد ہو یا خیبر ہو، پھر کافروں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں۔ لیکن جب یہ یار یار، یہ سارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے اور تربیت لینے والے، جب یہ آپس میں ہو تو پھر کہتے ہیں بدر تو بدر تھا، حنین تو حنین تھا، خیبر تو خیبر تھا، خندق تو خندق تھا، لیکن وہ بات تھی ساری کافروں کے لیے۔ اب آپس کی بات ہے، اور مل کے پیار کر کے کائنات والوں کو یہ بتا دے ہماری اہل بیت کے ساتھ کوئی عداوت نہیں، اور اہل بیت کی مصطفیٰ کے صحابہ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ وہ ان سے پیار کرتے ہیں، یہ ان سے پیار کرتے ہیں۔ یہ 1400 سال بعد دے روڑے نے لڑ گئے، فلاں کر گئے، فلاں کر گئے، نہیں۔ جنہ دی تربیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیتی ہوئے، اور نفرتہ نہیں پھیلان دے، نفرتہ نہیں پھیلان دے، پیار دا درس دین دے نے، پیار، یگانگت، عقیدت، محبت اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تقاضا بھی یہ ہوئے۔ میں اس سے ایک مثال عرض کر دیا، ہاں وہ میں صدیق کی تعریف میں آپ کو بتا رہا ہوں، صفات سرائرہم، جندہ دا اندر صاف ہوئے۔ جی وہ اندروں ٹھیک نہیں سن، میں کہا تینوں کا دنہ پتہ لگ گیا پہ اندروں ٹھیک نہیں سن، تینوں کس طرح خبر ہوگی کہ اندروں ٹھیک نہیں سن؟ تیرے کل کو چینہ دا پمان ہے، تو لا کے چیک کرے بھی اندروں ٹھیک نہیں۔ جدو قرآن فرماندہ بھی اندروں میں ٹھیک باہروں میں ٹھیک، رحماؤ بینہم، تیری 1400 سال بعد کون مانے؟ جی تیری کون مانے؟ لیکن میں اس پہ ایک دلیل پیش کرنے لگا ہوں، اس کو سن لو، سمجھ آئے تے رکھ لے آجے، نہ سمجھ آئے تے میں نے واپس کر دے آجے، تے جی لطف بھی آیا تے تاں بھی پھر کوڑ ہی رکھے آجے، نہ آیا تے میں نے واپس کر دیو، میں اگلے جو میں پھر سنا دیا گا تو آنا۔ مسجد نبوی شریفہ، اللہ مینو تے توانو با ادب حاضری اور زیارت دا شرف نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی شریفہ کھچا کھچ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نہ پڑھی، کافی صحابہ بیٹھے نے، فل مسجد، چھوٹی مسجد سی نا، جگہ تھوڑی سی، سب صحابہ بیٹھے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سجے پاسے حضرت سیدنا یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دے درمیان وچ کوئی بھی نہیں، آپ ہی بیٹھے نے سجے پاسے نال۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا تخیر نہ لائے، تھوڑا لیٹ آئے، کھڑے نے اس انتظار وچ کے جگہ نہیں، بواں کتھے؟ بہنا تے پیر بھائیاں دے کول ہی ہے نا جی، بواں کتھے؟ جگہ کوئی نہیں، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کہاں بیٹھوں؟
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دھیان پہ گیا کہ حضرت علی پاک کھڑے نے اس انتظار وچ کہ جگہ نہیں کتھے بواں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ساڈے تے لوگ تے ویکھ کے نیویں پا جاندے نا, آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے آواز دیتی فرماندے نے ہا ہونا اجلس یا ابا الحسن, اے حسن مجتبی دے ابو علی کھڑے کیوں ہو؟ آجو ایتھے آ کے بیٹھ جاؤ. اونچی آواز نہ بولو, اونچی آواز نہ. آجو ایتھے آ کے بیٹھ جاؤ. مینوں ایک سوچ کے گل دسو, حدیث میں مکمل کرنا, مینوں سوچ کے دسو. دل وچ نفرت ہوے تے لوگ اکھ نہیں چکدے کتے جگہ نہ دینی پی جائے. ولیمے وچ لوگ گئے ہون, کوئی معزز چلا جائے تو لوگ اکھ ہی نہیں ملاندے. کیوں؟ ہم نے بھائی 1000 روپیہ دیا ہے, ہم نے پیٹ بھر کے کھانا ہے, ترنا دے کے کھانا ہے, رج کے کھانا ہے. تو کیوں جگہ دئیے؟ حرم کعبہ وچ بیٹھے ہون تو کوئی واقف بھی آ جائے تو گوڈا نہیں چک دے, جگہ ہی نہیں دیندے بہن واسطے. آندے نے بھائی تو پہلا آ جانا سی. یہ کیا ہے؟ یہ اندر نفرت, یہ حسد, یہ بغض. لیکن جنہاں نو پیار ہوئے نا, وہ ویندے ہی اٹھ کے کھلو کے آندے نے جناب ایتھے آ جاؤ. کی خیال ہے؟ وہ جگہ دیندے آندے نے ایتھے آ جاؤ. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمل اپنایا چونکہ دل دے اندر حسد نہیں, نہ نفرت نہیں, نہ کوڑ نہیں, نہ کینہ نہیں, نہ کوئی بغض نہیں. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات والا سودہ صفات بارے چ, بلکہ میں جملہ کہہ دینا وا, جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی دے نال سچا پیار کر دے نے. مولا مرتضی بھی حضرت صدیق پاک دے نال سچا پیار کر دے نے. اجلس ہا ہونا اجلس یا ابا الحسن, اے حسن دے ابو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنکما, آ جاؤ نا ایتھے آ کے بیٹھ جاؤ. ایتھے کھڑے کیوں ہو؟ حضرت صدیق پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے, جگہ دیندے نے بہن واسطے. سارے صحابہ نے جگہ بنائی ہے, نبی دے ویر آ گئے نے, مشکل کشا آ گئے نے, حاجت روا آ گئے نے, اسد اللہ آ گئے نے, ید اللہ آ گئے نے, فاتح خیبر آ گئے نے, لا فتح الا علی آ گئے نے, بدر منیر آ گئے نے, نبی دے ویر آ گئے نے, اسا صحابہ دے مشیر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم. جس ویلے آئے نے آ کے جگہ تے بیٹھ گئے نے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ توجہ نال حدیث مکمل لگاوا کرن. آخری جملے سنیا جے, اپنا ایمان تازہ کریا جے, جے سمجھ آ جائے پھر استقبال کریا جے حدیث تے آخری جملے دا. اگر سمجھ آ جائے پھر جڑے اللہ نے شانہ انہاں نو دتیاں نے اس رب دا نام لیا جے, پورے جوش تے نام لیا جے, پورے ہوش تے نام لیا جے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ آپ نے فرمایا, اے میرے یار گار ابو بکر, جی آقا حکم ہوئے. فرمایا, اے ابو بکر تو جگہ ہے میں ہی نہیں دیتی رہن بین واسطے. آقا میں کیوں جگہ دیتی ہے؟ فرمایا وجہ ہے وے ابو بکر کا لے وے, قدر والے دی قدر والے ہی جاننا ہے. اللہ اکبر یا رسول سبحان اللہ. سنا جملہ؟ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر قدر والے دی قدر والے ہی جان دائے. حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ, آپ دے چھوٹے بھائی حسن میاں رحمت اللہ علیہ کیا سونی گل موقع دے کر گئے نے. آپ ایتھے لکھ دیا فرما دے نے, بے اجازت جن کے گر جبریل بھی آتے نہیں.
اے بڑا اس مسئلے تے فٹ ہوندا ہے جملہ ہے اے جڑا شعر لکھیا نے بڑا فٹ ہوندا ہے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت سب مل کے پڑھیے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے بزرگاں نو معافی ہے بچیاں نو معافی ہے کوئی بیمار ہے اللہ انہوں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اہل بیت کرام دے صدقے صحت عطا کرے انہوں بھی معافی ہے جتنے جوان بیٹھے ہو مسجدی فضا گون جائے مل کے ایک آواز نہ ساریاں پڑھنا ہے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت ماشاءاللہ ماشاء اے توڑی شان پڑھن دی بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں کیوں نہیں ہوندے وجائے وے وہ لوگ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے ماشاءاللہ اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ دے کے دسیا کائنات والیو 14ویں صدی دیا انہاں لوکاں دے پیچھے لگ کے ساڈے بارے چے میں گویاں نہ کرے آجے غلط خیالات غلط پراپے گنڈے بالکل نہ کرے آجے ساڈا عمل سرکار دی بارگاہ وچ ویکھ لو سن لو پرکھ لو علی یاؤں تے صدیق جگہ دے کے دس دینے پہ ایک کرانا ہوئے ایک جڑا کرانا مصطفیٰ دا کرانا ہے ایک خون رسول نے ایک آل رسول نے ایک عطرت رسول نے اے وستیاں نے جنہاں نو محبوب دے کر آن جان دی جگہ مل دی رہی جگہ دے کے دسیا نے لوکو ایویں غلط گلاں نہ کرے آجے سانو انہاں نال پیار ہے تے انہاں نو ساڈے نال پیار ہے عظمت آل نبی آئے ہائے صدیق پاک نے جگہ دے کے دس دیتا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا ہے ذوق کوئی چپ نہ رہے سب باوازے بلاندے مل کے ذرا دسیا جے اس گال نو لوکاں نو دسیا جے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ دے کے دسیا ہے اے کائنات والیو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت
آلے بیت نہ پیار کرن دی دلیل جے اس واسطے سارے پڑھو سینے دا زور لاگے آگو عظمت آلے نبی بھول نہ جانا عظمت عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھولنا جانا بھولنا جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل دی عظمت ذرا چنڈے بنا کے فضا چ لہرا کے پڑھو ذوق بھی پیدا ہوئے گا لطف بالا ہوئے گا محبت پروان چڑھ جائے گی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں ارے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر اے میں صحابہ دا پیار آلے بیعت دے نال دسیا ہے انہاں آلے بیعت دا پیار لگا صحابہ دے نال دسن ایک گل میں کیتی ہے تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار گار مصطفیٰ آج یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال میں گل کیتی ہے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اینا دوان دا پیار آپس میں دسے آئے اون لگا ماں دسن حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید مصطفیٰ مراد مصطفیٰ 5 لاکھ مربع میل دا حکمران جدا نا سن کے کیسر و کسرا دے محلہ وچ زلزلہ تاری ہو جائے یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دے نال کنا پیار سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت دے اندر اپنے دور خلافت دے اندر اپنے دور خلافت دے اندر آپ نے 5 لاکھ مربع میل تے حکمرانی فرمائی اس اسلامی سلطنت دے اندر جتنیاں بھی مساجد سن انہاں وچ روزیاں دے اندر نالے قرآن دیاں رونقاں لائیاں نے نالے چراغاں کروایا ہے جدوں جناب حضرت عمر فاروق جامع شہادت نوش کر گئے پھر بھی سلسلہ جاری و ساری رہا روزیاں دا سارا مہینہ مسیطاں وچ لائٹنگ ہوندی رہنی کمکمیں روشن رہنے ایک کندیلاں بلدیاں رہنیاں نالے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں ہوندیاں رہنیاں نالے چانن انہاں کندیلاں دا نالے چانن اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں دا ادھر برکتاں ہی برکتاں نے اللہ دے گھر دے اندر رونقاں لگیاں ہویاں نے اللہ دیاں گھراں دے اندر حضرت علی المرتضی تو پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت آیا آپ نے بھی یہ طریقہ جاری و ساری رکھیا جڑا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری و ساری فرمایا سی اسے طریقے تے چل دیا یہ نظام جاری و ساری رہا ہے پھر وہ ویلا آیا جدوں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت آیا ہے اس دور خلافت دے اندر آپ دا
ایک دارالخلافہ مدینہ منورہ نہیں بلکہ دارالخلافہ کوفہ ہے، اس دے اندر آپ دا دارالخلافہ ہے۔ جس ویلے روزیاں دا مہینہ ہوندا ہے آپ ساریاں مسیتاں دے چکر لاندے نے، ایک مسجد جاندے نے اوتھے بھی چاننی چاننے، تجی مسجد وچ جاندے نے اوتھے بھی چاننی چاننے، تیجی مسجد وچ جاندے نے اوتھے بھی چاننی چاننے۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتوں بھی روزیاں وچ مسیتاں دیاں خبراں لیندے نے، ہر مسجد روشنی پتہ لگدا ہے، ہر مسجد وچ اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں دا پتہ لگدا ہے، کمکمیاں دا چانن پتہ لگدا ہے، کندیلاں دی روشنائی دا پتہ لگدا ہے۔ آپ دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے چ روایت دے اندر آندا ہے مرہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المساجد فی اول لیلۃ من رمضان، پہلی رمضان نو آپ مسیتاں دے اندر پھیرے لانے چکر لانے، آپ نے ویکھنا کہ والقنادیل تظہر، ایک کندیلاں روشن نے چانن دے رہیاں نے، و کتاب اللہ یتلا، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں ہو رہیاں نے۔ آپ نے اس ویلے کی فرمایا حضرت عمر واسطے دعاواں واسطے ہاتھ اٹھا لے نے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں واسطے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے تے آندے کی نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے نے نور اللہ لکا یا ابن الخطاب قبرکا کما نورت مساجد اللہ بالقرآن۔ اے عمر اللہ تیری قبر نو انجی چانن والا کرے جویں قرآن دیاں تلاوتاں نال تساں اللہ دے گھراں نو نور دیتا۔ اللہ اکبر۔ یا غوث اعظم ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جنتی جنتی اللہ آندے نے عمر اللہ تیری قبر نو انجی نور والا کرے جویں تو اللہ دے گھراں نو تلاوت قرآن نال نور والا کر دیتا ہے۔ اگر بغض ہوئے تے کوئی آکھے بھی نہ پائی دعا کریں، مرضی او دی کرے یا نہ کرے، لیکن حضرت علی پاک نو عمر پاک نال پیار ہے، کیوں انہاں نو پتا ہے میرے عمر نو میرے نال پیار ہے۔ تے جنوں محبوب نال پیار ہے، جننے بھی محبوب نال پیار کرن والے نے پھر انہاں ساریاں نو آپس وچ اللہ نے پیار عطا کیتا ہویا ہے۔ مثال دے دیا، محبوب میرا ہووے تواڈے وچوں کوئی دے نال پیار کرے تے میں آکھنا تانوں زندہ نہ رہن دیاں، تے جے تواڈا محبوب ہووے میں او دے نال پیار کرن لگ باں تے تساں آکھنا تینوں زندہ نہیں رہن دینا۔ مثال دیتی ایک گل سمجھان واسطے بلا تشبیہ و بلا مثال۔ محبوب ایک کے، حبیب ایک کے، اللہ دا حبیب ایک کے اس کائنات اندر، رب بھی او دے نال پیار کردا ہے، سانوں آندا تسی بھی کرو۔ جی کی خیال؟ کوئی محبت و شریک برداشت نہیں کردا، لیکن رب دا حبیب ایک کے گل نو سمجھیا جے نہ سمجھ آئی تے اثر دی نماز تو بعد گھر جا کے سمجھیا جے۔ حبیب ایک کے آکھیا میں بھی پیار کرنا تسی بھی کریا جے۔ یا اللہ سادہ طریقہ پیار دا کی یہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جی سمجھ آ رہی گل؟ آہا تے جنہ جنہ نو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیارے پھر وہ آپس وچ بھی نفرتہ نہیں کر دے۔
بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار دی وجہ نال آپس دے اندر پیار کر دے نے. اس واسطے میرا دعویٰ اللہ دے فضل و کرم نال اے چوتھے جمعے میں دعویٰ کرنا وا پیا. پہلے سمجھائے نے 3 جمعے, اج چوتھا سمجھا رہا وا. ساریاں چیزاں روزے روشن دی طرح سامنے رکھنا وا پیا. اہل بیت کرام نو صحابہ کرام نال پیار ہے, صحابہ کرام نو اہل بیت کرام نال پیار ہے. اج میرا دعویٰ ہے اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں. اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں. اصحاب میں تو چاہنے والا ہوں, اللہ کی قسم ہے میں چاہنے والا ہوں اہل بیت کا بھی, اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. آپ بھی چاہنے والے ہیں ماشاءاللہ, چاہنے والے ہیں نا صاحب. ذرا فضا گونجے, فضا گونجے. یہ عشق کا سمندر ہے, اس کے کنارے آئے ہیں, پیاسے نہیں جانا, ہاں رج کے جانا ہے اللہ دے فضل و کرم نال. مل کے ذرا آکھو اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں. اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں, ہم چاہنے والے ہیں. ہم اصلی حسینی ہیں اور حسنین ہمارے ہیں. ہم اصلی حسینی ہیں اور حسنین. یاد ہو گیا نا, واللہ باللہ تاللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم اصلی حسینی ہوں میں, اور مجھے اللہ کی عزت کی قسم حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شریفین مولا حسن تے مولا حسین ساڈے نے. توانوں کو شک ہوئے پاویں ہوئے, مینوں کوئی شک نہیں, یہ پکی بات ہے, ہمیں کوئی شک نہیں ہے. تے مینوں پک کے میں تے پڑھنا پیا, توانوں بھی پک کے تسی بھی پڑھ دے ہو پے. تے اس طرح پڑھو کہ حسنین کریمین خوش ہو جائیں. ہاں حسنین کریمین خوش ہو جانے. مل کے ذرا آکھنا ہے اصحاب محمد کے ہم چاہنے, اصحاب ماشاءاللہ. اللہ توانو عزت عطا کرے, دنیا روشن کرے, قبر روشن کرے, اپنے کرم نہ میرا تواڈا حشر بہتر فرماوے. اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے, ہم چاہنے والے ہیں. ہم اصلی حسینی ہیں, حسنین ہمارے ہیں. ہم اصلی رے ہیں, ہم اصلی حسینی ہیں. حسنین ہمارے ہیں, وہ لوگ کو حسنین ہمارے ہیں. ہم اصلی حسینی ہیں, حسنین رے ہیں. ہم اصلی حسینی
ہوں سنو جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان علی شان حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات والا استودہ صفات حوالے نال اس روایت نو امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سند حسن دے نال، سند ضعیف نہیں روایت بھی ضعیف نہیں، سند اس دی حسن روایت بالکل صحیح ہے۔ حضرت امام طبرانی اپنی حدیث دی کتاب المعجم الاوسط دے اندر اس روایت نو نقل کر دینے، آپ فرماندے نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا ایک کائنات والیو اعزاز ذکر الصالحون، جس ویلے اللہ دے نیک صالح برگزیدہ تے پرہیزگار بندیاں ذکر کیتا جائے فہویا انہاں نو سلام کیتا جائے اللہ بے عمرہ جدو انہاں نیکاں دا ذکر آوے فرماندے نے پھر عمر نو سلام کیوں نہ کیتا۔ ہوڑ کو دلیلاں دے سر کو سینگ ہوندے نے، ان کو پیار ہے یا نہیں ہے؟ فرماندے نے جدوں صالحین دا ذکر کیتا جائے اس ویلے انہاں نو سلام کیتا جائے فحویا حلا بعمرہ، پھر کیوں نہ اس ویلے حضرت عمر دا بھی ذکر کیتا جائے، اس ویلے حضرت عمر دا کیوں نہ پھر ذکر کیتا جائے، پھر انہاں نو کیوں نہ سلام پیش کیتا جائے۔ اگلی روایت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال صرف انہاں دے نال ہی نہیں بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دو ہستیاں دا ذکر کر دیا۔ حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے اے روایت پڑھنی ہوئے حضرت امام ابو نعیم اسبانی محدث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی کتاب حلیۃ الاولیاء اس دے اندر روایت موجود ہے۔ آپ فرما دے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ لا يحبهما الا مؤمن فاضل ولا يبغضهما ولا يخالفهما الا شقی مارق۔ فرماندے نے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق دے نال اوہی محبت کرے گا جڑا ایمان والا ہوے گا، انہاں دے نال نفرت تے بغض کوئی رکھے گا جڑا اندروں پلید ہوے گا، جڑا اندروں دارو پاک ہوے پکا تے ٹکا مومن ہوے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پکا غلام ہوے، او ابو بکر نال بھی پیار کردا ہے، حضرت عمر نال بھی پیار کردا ہے۔ یہ کنہ دا فتوہ ہے؟ بولو، بھول گئے ہو؟ حضرت علی پاک دا فتوہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، یہ مطلب ہے کہ اس اللہ دی قسم جڑا خالق کائنات ہے جنہیں ہر شے نو پیدا کیتا ہے، انہاں دوواں نال پیار او کرے گا جڑا مومن ہوئے گا، تے انہاں نال بغض او رکھے گا، انہاں دی مخالفت او کرے گا۔ فرمایا جڑا شقی مارکن پرلے درجے دا بدبخت ہوئے گا وہ ان سے بغض رکھے گا۔ الحمدللہ سانو انہاں دوواں نال پیار ہے۔ جنہ چر آقا صلی اللہ علیہ وسلم، چلو میں تو اس تے بھی فتوہ پیش کر دینا، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کی ارشاد فرماندے نے؟ آپ ارشاد فرماندے نے آپ نے کسی نے پوچھیا کہ اے دو جڑے نے شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دوواں دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ کی مقام سی؟ انہاں دوواں دا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ کی مقام سی؟ آپ نے دوواں نو پھڑیا تے روضہ شریف تے لے گئے، دوواں نو پکڑیا روضہ شریف تے لے گئے، فرمان لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کون کون ہے؟
नाल कौन कौन है? उन्हें आख्या जी वो दोवें ने जिन्हों का पुछना पिया। फरमाया ये मुकाम हुण जिहड़ा नजर आउंदा ही ना पिया, जो ज़ाहिरी तौर पर जिंदा सन उदों भी इन्हां दा यही मुकाम सी। सरकार मदीना से फरमाते होंगे सन, मैं अबू बकर ते उमर, मैं और अबू बकर ते उमर, मैं और अबू बकर ते उमर गए, मैं और अबू बकर और उमर ने खाया, मैं और अबू बकर और उमर बैठे। जदों भी सरकार अपना नाम लेंदे सन नाल अबू बकर ते उमर रज़ी अल्लाह तआला नाम लाजमी लेंदे सन। फरमाया यहां से समझ लो कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाम क्या होगा। मुस्तफा ने पहले भी इन्हों ना रखिया, मुस्तफा ने आज भी इन्हों ना रखिया। ना को उदों जुदा कर सकिया ते ना को हुण जुदा कर सकिया, ना कर सकदा है। जुदा ओ ही कर सकदा सी ते कर सकदा है, कर सकेगा जेड़ा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल तो पावरफुल होया। क्योंकि फैसला उन्हां दा थां उन्हां दा रखिया उन्हां, फैसले उन्हां दे। कौन बदले जी, कौन बदले? अल्लाहु अकबर। ते जदों कोई नहीं बदल सकता फिर इन्हां हस्तियां ने इन्हां दियां शानां दस दित्तियां ने। उस सब्ज़ गुंबद दे अंदर जो बचदी सी था, वो कमली वाले दे यारा दे कम आ गई। मिलके जरा एक आवाज ना, सब्ज़ गुंबद दे अंदर जो बचदी सी था, सब्ज़ गुंबद दे अंदर जो बचदी सी था, वो कमली वाले दे यारा दे कम आ गई। सब्ज़ गुंबद दे अंदर जो बचदी सी था, वो कमली वाले। हो सकता है गालिबन ये आखिरी रवायत हो आज के जुमा शरीफ की, वक्त के पेश नज़र हो सकता है आखिरी रवायत हो, लेकिन इसको सुन तवज्जो से ले। इथों तो उन्हें भी समझ आएगी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले वेले नूं जानदे ने कि नहीं। इथों सहाबा दा प्यार भी समझ आ जाएगा और इथों अहले बैत दी अजमत भी सामने आ जाएगी। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, हजरत जाबिर दे अब्बा जी जेड़े सन ना, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला वो गज़वा उहद में शहीद होए सन। माशाअल्लाह, गज़वा उहद दे अंदर शहीद होए सन। ते वाह सारा कर्जा सी, कर्जा बहुत सी आप ते। अब्बा जी दे विसाल तो बाद ना, शहादत तो बाद कर्जा बड़ा सी। वो जिन्होंने उन्हें पैसे लैने सन रोज़ आके तंग करें, जाबिर दे ना साढ़े पैसे, जाबिर दे साढ़े पैसे, जाबिर दे साढ़े पैसे। ये बड़े तंग आ गए भी मेरे को है कुछ नहीं, मैं मोहलत मंगना, मोहलत भी नहीं देंदे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह जाके सोने कर्जा बड़ा है, कोई मेहरबानी फरमाओ। फरमाया को खजूरां तो खजूरां लथियां ने। उन्हें आख्या सोने एक ढेर है निका जिहा, पर उहदे नाल कर्जा तो नहीं लेना। सरकार ने फरमाया अच्छा मैं आउना। सरकार तशरीफ ले आए तो खजूरां के ढेर के उत्ते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो गए। जब तशरीफ फरमा होए ना, फरमाया बुला जिन्हें जिन्हें लैने ने। उदों खजूरां दे चलते सन, बुला जिन्हें जिन्हें लैने ने। हजूर इन्हें को 5 मन चाहिए, इनू इहदा कोई 10 मन का कर्जा है, इहदा कोई 15 मन का कर्जा है, वो कोई 2-3 मन खजूरां सन ते सारियां दा तो नहीं। सरकार ने फरमाया भर भर दई आ इन्हां नूं। हुण मैं जाना ते कर्जा जाने, तू भर भर दई आ। सारियां दे कर्जे उतर गए ते खजूरां उन्हें दियां उन्नियां ही पईयां ने जिन्नियां मुस्तफा ने आके वेखियां। यानी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा ते आप दे बेटे दा ये है कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गज़वा उहद दे अंदर नाल लैके गए, वो जामे शहादत नोश कर गए। इहो ही हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच हाज़र सा। इस हालत विच मैं वेखिया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी झोली मुबारका विच खेड़दे ने पे। अरबी दे अल्फाज में पेश करदे हैं, फरमांदे ने काला
فرماندے نے کن تو جالسن عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسین فی ہجرہ ہی، حسین پاک آپ دی جھولی وچ کھیڑ دینے پہ، فقالا، سنو ذرا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابرو، اے جابر، ویکھو میرے آقا دا علم پاک، یولد لہو والدن، اے جڑا حسین میری جھولی وچ کھیڑدا نہ پیا، ایک وقت آئے گا کہ انہوں اللہ پتر دے گا، انہوں اللہ بیٹا دے گا، اسمہ علی، او دا نام علی ہوئے گا۔ وہ کون سی پتر؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دا نام علی سی نا، وڈے علی اکبر سن، اس تو چھوٹے امام زین العابدین، انہوں دا نام سی علی الاوسط، درمیانے علی، سارنا چھوٹے سن 6 مہینے دے، علی الاصغر، علی الاصغر، یہ چھوٹے علی، بڑے علی، درمیانے علی اور چھوٹے علی، ان کو اللہ بیٹا دے گا جس کا نام علی ہوگا۔ اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، نادا منادن، ندا کرنے والا ندا کرے گا، آگے مقام ہوگا اس بیٹے علی کا، آگے سنیے، فیقوم ولدن، وہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، کون؟ زین العابدین کھڑے ہو جائیں گے، ثم یولد لہو والدن، پھر زین العابدین نو اللہ پتر دے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پھر اللہ اس کو بیٹا دے گا، اسمہ محمد، اس کا نام محمد ہوگا۔ یہ کون ہے بتا دوں؟ محمد الباقر، جنہوں نے امام باقر آندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہوں گے۔ آگے سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر، جی آقا، فرمایا فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ یا جابرو، جابر اگر تو محمد نو پالے نا، تو زندہ ہوئے تے محمد بھی ہو تو جیوندہ ہوئے، الباقر زندہ ہو، زین العابدین کا بیٹا، فَقْرَهُ مِنِّي السلام، میری طرفوں میرے اس بیٹے نو میرا سلام آکھی۔ روایت ختم نہیں ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کافی عمر پائی ہے، بڑے عمر رسیدہ ہو گئے، ضعیف ہو گئے، ناتواں ہو گئے، اٹھنا بھی مشکل ہو گیا، اکھاں تو بھی نبینا ہو گئے۔ دروازہ کھڑکیا، شاگرد کول سن، دروازہ کھڑکیا، جی کون؟ میں جی زین العابدین علی دا بیٹا محمد الباقر۔ یہ میں اب سر کے ساتھ تو نہیں سناؤں گا نا، میں گر کے ساتھ سناؤں گا آپ کو۔ محمد الباقر جلدی جلدی اٹھے، اس کمزوری کی حالت میں جلدی جلدی اٹھے، کیوں؟ خون مصطفیٰ تشریف لایا ہے۔ ادب کیڑی شے دا نام، پیار کیڑی شے دا نام، وہ تشریف لایا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ قریب آئے، آپ کو نظر تو نہیں آتا تھا، آپ نے ان کے جسم کو ٹٹولا، جس کے جسم میں خون محبوب کا گردش کرتا ہو اس کو ہاتھ بھی لگنا، پھر ہاتھ بھی میرا اور آپ کا نہیں، صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، وہ ایسے ٹٹور رہے ہیں، کیا لطف آتا ہوگا، کیا مزہ ہوگا، کیا وہ چاشنی ہوگی اور کیا وہ وقت ہوگا جب نیک نیک کو ملتے ہوں گے، جب پکیزہ لوگ پکیزہ لوگوں کو ملتے ہوں گے، پھر کائنات کی روح تو تڑپتی ہوگی، فرت ہوگی، ایک شادمانی ہوگی، ایک خوشی کا لمحہ ہوگا۔ اب سنیے ادب، نفرت نہیں، بغض نہیں، کہ میں چاہتے ہیں اے محمد الباقر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے تو سلام قبول کیجئے، پہلے تو سلام قبول کیجئے، بیس تھوڑی سی بڑھا دیں، پہلے تو سلام قبول کیجئے، اور دوسری میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذرا اپنے ہاتھ تو آگے کریں، اے محمد الباقر اپنے ہاتھ تو آگے کریں۔ ہاتھ آگے کیے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ دیتا۔ آئے ہائے ہائے، یار یہاں سے آگے کیا کروں، کیا سمجھاؤں اور کیا بات کروں۔ ایک نبینا سے آبی، عمر سے آدھا، بنائی ختم ہو چکی ہے وقت نال نال،
نظر بھی نہیں آਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾਲੇ महबूब ਦਾ सलाम ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਜਾਬਿਰ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे ऐ मुहम्मद अल बाकिर जरा थोड़ा जिहा मैनू नीचे चुक लैन दियो मैं चाहना तू खूने मुस्तफा है नस्ले मुस्तफा है इतर ते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुहाडे पैरां नू बोसा दे लवा जदों इह गल जनाब इमाम मुहम्मद अल बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुनी आप वापस दौड़ के चले गए एक सहाबी दा मुकाम सामने आ गया पैरा नहीं चुमन दिता हाथ चुमे ने ते फिर मैं मुकदी गाले मुका सकना ओ कायनात वाले ना नफरतां दियां गल्लां करया करो ना ऐसियां गलत छेवें गोइयां करया करो जितना लोकां नूं इह पता लगे आपस दे अंदर ना चाकियां रहियां ने बल्कि हो सके अल्लाह बोलण दी तौफीक देवे ते इन्ना ही बोल दिया करो ओ मेरे कमली वाले दा कारोबार बड़ा सोना मेरे कमली बाहर वाले अंदर वाले अपने समझ के आहले बैत नूं अपना समझ के सहाबा नूं अपना समझ के इस तरीके दे नाल पढ़ो ज़ौक़ पैदा हो जाए ये हस्तियां राजी हो जान बल्कि इन्हां दा जिक्र करन नाल अल्लाह राजी हो जाए मेरे कमली वाले दा कारोबार बड़ा सोना मेरे कमली सोना मेरे कमली थोड़ा जिहा माहौल बना लो मेरे कमली कारोबार कारोबार बड़ा सोना कारोबार बड़ा सोना ओ मेरे मदनी आका दा हरी यार बड़ा सोना मेरे मदनी अगला जुमा भी इंशाल्लाह हमारा इसी टॉपिक के होगा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।